Good morning everyone. انت كاي قلبي لا. This weekend gonna be different. I'm not gonna cycling anymore because of I sold my bike. But I've got a new thing. I've got a new kayaking board. Yes. Actually I don't know how to kayaking. I have no idea about any words board. But let's try and let's see what's gonna happen. See you. والله العظيم يا جدع، الجدع ده بيسمع حاجات غريبة عمال يقول لي ده صحيح يا جدع. هو انت قلت ايه انت ولا عملت ايه انت ولا انت قلت ايه ولا عملوا لك ايه انت؟ قاعد يقول لي الكلام اللي احنا مش عارفين نقوله كده ولا What?